न्यूज, जनजागृती साध्यम, हक्काचे लोकमाध्यम. गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा. या पुण्यं शुभ्रवस्त्रावदा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माण्डशङ्करप्रभृतिदेवी सुधावदा सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषाढ्यापः. महादेवे शिवाय सततं नमः. नमः प्रकृते भद्राये नियतानतास्मना. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु चेतने व्यलीयते. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. अम्बा माता की जय. राम जय राम जय जय राम. पावकानः सरस्वती बाजेभिर्बाजिनेवती. यज्ञं वष्टुधिया वसुः अम्बे अम्बिकें बालिकेन मानयति कष्टन. स्वस्य शवकः सुभद्रिकां कां पीडवासिनीं. श्रीष्टते लक्ष्मीष्टपत्न्यावहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्. इषणन्निखाणामुम् इखाण सर्वलोकम् इखाण. की जय.